ama khanin I du than na poi mo zia kan soi to a du than na risel lo kan soi to a chu ta chuan in lei chin na in biak ton na poi mo zia le a in biak ton na film khur ngai zia kan lo soi to ani chumi dot le a poi mo dang pakhat lo kal le chung pani in thiam ton nu a poi mo na in sha chau tu ra chu ai ti kha ai ti ngam tu ra ni a du lo zong kha ka du lo ti ngama du zong kha ka du ti ngam tur ani chu assertiveness skills an ti tani assertive ti chu du ang soi ngam ti na ni tani kan du zong a kha mi du zong te ani kher lo thei ka du zong mi du zong kha ka du zong te po ani lo thei ani chu awang chuan ka du zong e ro chu ka soi ngam tur ani ka du lo zong po ka soi ngam tur ani chu ke ma mo phurna ani tani hey then khat chuanin ke ni te po kan nia kan han tlei rol chawa chung hun lai te chuan kan du ring te kha du te kan tingam lova kan du lo te kha kan ngoi renga kan chung te kha kan du mo kha lo ti thin ni chu chuan kan chung te me han ti saka chuan kan thin rim le sia kan ti taw le a thin rim na te kan zong le ni chu kan nu le pa te kan zir tir tu te upalam pang hianin kan chala hian kan du zong te kan du lo zong te kha lo in ziak box si lova an mu thei lova ni chu wang chuan kan ke mana ka du ang zong le nuam ka ti thei zong ka nun thei na turin ka chung te ka nu le pa te ka pi pu te ka ni te ka pu te ka pa te a tu te bula po lo om ta ilang kan zir tir tu te po ka du zong ka shila ka du zong ka du na chan te ka shila ka du lo zong ka shila ka du lo na chan te ka shil chuan an di chuan min shi thiam em don ani pom a ol samani puitling tan chu ti ni lawa local lok te kam ka du lo ka pe lo ka man lo ti ai chuan lok min tiran du awangin he local lok te antia homework ka tilak lo a misnit som panga kala mamo homework ka tilak lo a minute som kala mamo chumi hnuwa ka ron kalang ti te khan alo tir tu tur tan khanin he ani chu in se thlap me a antianga ni chu ti chu da du le dar ka chan ve po lo la le me ro ti tur poi mo ilo nei ni chu an lo ti dei don ani ta chuan nang ma po kha o ni tak chu hun mang nem ro ten lo ti thei ti chuan I min tir tu du deu te chung te po kha an lo hlimanga nang ma chunga an lo manga nang po in I chung te tong moi tak me I lo hriat chuan I hlim le don ani ti chuan kan chung ten an lo hriat si lo kha chuan en ti nan ka man lo ka pe lo ka du lo I lo ti ringot kha chuan I chung te khan ka thu van oi lo em avahan in ti pa em alulul ti kha kan dile ringot me ni adi na taka chuan in lulul lova in ti mo lova thu in oi lo ani lo amai ro chu kan ni phung kha kan lo soi thin lova soi tul nia kan shat lova wangin kan soi thin lova wangin ani tani chu wangin vo in nia tang chuan engpo in thian te na mo in chung te na mo ho tu te mo an lo soin hei chu ka du lo tlat mai ka thiam lo tlat mai hemi zo khi ka lo ti theyangem ti te po kha asoi thei ta ni mo en tir nan ke ma chuanin rongbol hi ka lo thiam vak lo ta a amaro ju intify te rem te ka lo thiam le a chu wang chuan ti tur in sem zonga khan I chung ko ta na ka lo tang kai ve thei na chu ke chuan hun ka lo phya tange thleng ka lo silange dokan ka lo ti fai zo ka nge I rongbol hi chu in rongbol le tui zo ka lo ti lo me do nem ni ka ti chuan ke aya ei tui du vek an ne wang khan ka rongbol kham phal ta lo me don ta ni chu ka du zong in chung kwa ka tang ka yanga tin ka chung kwa member te po kha an du ang zong in an tang ka yanga ti chuan an ni po in mun phya te khan lo pe lo viang me thei thleng sil te khan lo pe lo viang me thei ti chuan chung ko om ho na khan I ka du zong ka soi khan bidang tan ol sama tin ka du lo zong le ka thiam lo zong ka soi khan bidang tan alo ol sambok ani chu tiang anga in lai chin na tha le kan du ang tak kan lo in shil shat chuan thinrim na tur va ka om don in ringem om lo me thei ti ro chu wang chuan khatiang ang in hau na ho te thin rim dewa sikul kal thul thak khopa in hau kha aron thleng don telovani chu homework ti du lo thak khopa zirtir tungei kha om don lowani achang chuan ti ro kan zirtir tu awang te hang kan mut te lo chhuak lok nga ring mata ke positive tu kan thing thawa
khatiang khan ka student te pon an lo ti thin ve tho me the tin kamizia an lo du lo zong ka teaching ka zirtir dan an lo du lo zong te khan an mut kha ka class lak ma in an lo mut lok to me the kha om ve ni chu me ni awang chuan zirtir tu te ne na in lai chi na tha hin nei hi apoi mo ema le khazir pe tak thiam thei thak ni ma la in zirtir tu kha ingai nat lawangei na riawi lo na ya soi chwa si lo kha alo om chuan I apoi don ani nangma ta na apoi don ani entir nan kan zirtir tu khanin min mel dan le atong kam han hi kalo lung oi lo thei ani khami kalo lung oi lo na khanin kan zirtir tu ha ka shil si lovani kan zirtir tu khan ama hobby khalo ni theya ama ti than alo ni ve thei si a chu wangin a shiton tlat lovani chu ingei ti kha le itan alo nuam lovani ti kha chu wang chuan hunrem changin huma sabera zirtir nu tu hena khan ishil turani zirtir tu chuan alom zo kang alo shathiamang tin alo shathiam ta chia lawa alo thinri mani po in nangma du dan ishil to a nangma chia I responsibility ani nangma chia khan in thunun thei midang iwa thunun thei lawa chumi ni awang chuan nangma in thunana I du zong iwa soi khan iti tur iti thlap to midang in lo ngai thiam lo ma seng iti tur iti to a nangma chon atok to ani in thiam thlapin chu ma ni ti tur ani chu tiang tur chuanin nu le pa te chung changa po hei chu ka du lo hei chu ka thiam cha lo hei chu ka du cha lo chumi zok chu ka du ti te kha in lo soi to don ani a zong chuan in nu le pa ten an ti thei don lo chu amma ero chu in ngoi ring ai chan china khan in lei chin na kan soi to ngoi ring lo hun lai takani assertiveness kan ti chu ti chuan dar som pakhata in mu khom tur in ti chuan dar som pakhata khanin program lo la nei lak lo si chuan dar som pakhat lesson via kan son theim le chumi chu ti lok ka nga ya ti angkha zirtir tu ani emo nu le pa ani emo puitling ani emo chu in lo soi chuan nangma ni a khan tholna alo om don ani tin dang le a chuan assertiveness skills kan soi le tur pakhata chuan hey ri hlote dam doi chi sang te ngai zong te thil nun phung ina kan hanti maya a hnuwa ngong le tur lo om si chin anga chuan ni china du thanna kan soya khan ai ti kha ilo du to ta ni I thian ten ho zu in vela beer in vela anlo breezer in vela te anlo ti theiani mase nang ma khan ingai to a ka in chuan a thalave ilo ti to ta ni du than nei lo siam to a kha I du than da siam kha ti hlo tling tu chuan ai iti chin kha alo ngai don ani tin a thalama ni chuan I du zong a sel zong ani chuan ilo ti nga mangai ta ni le ai chu in ang reng thawa ai ti na tur kan shil la kang chu ti chuan I thian ti khan hei han zuwe chin lok ro wei ni kha than zuwe la I pa lo eme I tun lai lo eme an lo tia amero chu nang ma khanin khai ka ti chuan ka ti zong chang palang ti ka hlau chu wangin ka ti du lo ti khan du than nei lo siam to ni chumi chu I thian ten khatianga lo siam huna che khan nang ma chuan ka ti theilo chu tiang ani chuan ka ti chun jom ka hlawa chu wangin mezia zu khi ka tum ngai lova chu wangin nakina ke ma chu in sum theilo te ka lo nei pha takin tu na changa ti lo ka duwa khongai takin I mezia zu tu chuan min som to lo ru in bula chuan ka lo omanga ani lo pon in du lo chuan ka lo kal son lo ka nga ti chuan in bula ka ron om le ang ti kha ni turani ani lo pon kal son kher ngai lovin in bula ka lo omang enga ma min ngai su ka om ve ringo tanga in du tu chu in ti don nia ke chuan ka ti ve thelo ti kha in soi to turani tani a thalam zonga entinan computer in lo khoita a coding te in lo zira programming te in lo zira in le khazir pialam rama ta khan in lo ti to ta ni ta khan da ka khat hun te kha in lo mo mobile ta a chu tiang lo ni kan hei nakin zela I tuina ni sia ka I zon nan pun kalam mang theyang a iti lo ni to si kha chuan ti kha lo ngai to don ta ni chu ta chuan mo chuan in nu te hena khan hei hetiang program hi ani a chu wangin hemi hi ka du zong ani a chu wang chan dar kar khat dang hi ka mobile le ani ti ang tin thil tha kan han ti han he bial du bial pa star lo de kan ta kan za awang te in mi in min lo star ra oi chu chon star lu tuk che sin bial pa amo bial du me em te lo ti the I lo du ani kha chuan ve me tur
za wangin lo kim kit choi chi khani lo chu wang chuan kan thil du zong hi kan ngai to anga kan ta na shi sel ani don chuan o kan ti anga kan shil shebokanga kan shil shat ba ka khan o kan ti na chana te po ha kan shil don ani ti chuan kan thil kan tong le anga kan ta na shi sel lo don nia kan sha chuan ai kan ti anga kan ai ti na chana kha kan shil shile bok don ani ma ni ringot ta chung rila ai lo ti ringot kha chuan midangin min lo nor chen thei chu ania peer pressure anti takachu thian hu ho om hian mezia zugru ka tangin de khan alo om chome ta a tin i me chat bi patman chungchanga te thian tin an lo manga bial nu bial pai lo nei ve reng thosi a an lo zot reng cheni khatianga khanin du wang reng po ni lo khan ai ti ngam lowa mani din hun engeni so het ngam lo chuan thian te shil box si lo chuan khata khan min nor nga ato pa chuan I kan du lo dan deu kan du than na lo zok kha kan thang thei ani ti kha kan in sha chian angai ni chu assertiveness skills a chuan kan du chu ka du e kan tianga achan kan soyanga kan du lo chu ka du lo we arem chang lo we kan tianga achan kan soyang ti chuan tu tiang anga ke ma ni le kan thian te kan bul nai vaya mi te kan ti chuan voi khat I shilin an lo she me lo thei voi ni te shilan non ngai me thei upalam to te phei chu voi li voi nga shil non ten ngai ania chu wang chuan do thei na te kan nei anga ti khan kan shil non anga ta chuan kan ke ma ni na kan ta na shi sel kan than to sa akha ma chak takin kan kalpui thei anga kan lo shi selang ti chuan a shi sel lo kan du than ho to ai kan lo ti ho po kha why sin takin kan kal tlang puyanga mi soyani emo mi nui zat emo nui zat emo kha enga ma kan ngai lo thei don ani keima ka chian chuan ka du than na kha at ka ta na tha shi sel ani ka ta na shi sel lo ani ka ti to aka shiat na to chuan min ti why sen dona chumi ko why sen na chuan ni na taka chuan I thian te kha I influence thei ve ni I thian te khan I nun nan kha an lo zir ve de thei ni chu thu tha shil teu ai chuan inun danina khatiang anga lo ti ni chuan ngoi ringin an lo enton don cheni hei tunlai model an lar tru an mel thabok an pian anal boka an kor thui dan an makeup kan en na sa ani kan nal pui velo chu lo da thata ila mase model an ni an nalan samte an korte nal vek model enton tlak an ni tinani chu wangin nang chu clay role enton tlak thu sarma de soi thina mi soi ngai lo ani le thian te zil hau thinem ni zil hau ngai lo ingtin nge ti a anun pui chin a da na sha ta lom anti me don chani chu tun atanga kan soya ingai thak atanga itan hal chuan tun atanga kar khat kar hnia chuan model khai lo ni ringot ton ani chu she sell model mishing she sell model mishing role thar clay role she sell model kha ilo ni don ani fashion model te chu ilo ni lo me thei makeup model te po ilo ni lo me thei amma ero chu nun phung nun she sell tha model kha ilo ni don ta ani chu I clay role la ya model ilo ni ngat chuan I tha to don book si lawa tin alai laglo alo tha ta po ni la kallet na tur le inzirlet na tur inunin ngai to let le a inun thalai ilo ti lai tur chu tun hun hi ani si a chu wangin nangma role thar ni lai hle role ni lai inun tha kha ipui thin hnuwa po khan local san to de mala I en ton non thale thei ani itan ve khan model kha alo ni le thei ani chu wangin nangma tan a hlok em a idam chung in I hlok puyanga chumi do ta chuanin midang tan khan model kha ilong di don ani chu ti chuan adot le atan chuanin I thinrim na chungchang he kan soi don ani thinrim na hi achiang e iti atha achen chuanin thinrim hi athalo antia athen chuanin I thinrim in som sham tur thinrim lo top tur te an ti chin ani mase kan sha tura ka tu chu bible a khan tunge thinrim thin pathian po thinrim thina iswa po thinrima tempula I until so po atidar vekani thinrim hi athiang ani
thinrim ni mishing kan ni na ani a wi po a thinrim chuan min se me ran lung shim shim an thinrim thei ran lung zinga mishing te chu engeni mishing te hi thinrim thei tu ra siam kan ni a mishing kan ni chuan thinrim thei lo mishing chu mi thiam te chuanin an oi lo topang mo chu wangin thinrim hi mishing zia ani are don lo kum som kwa kum za kum bet pon na mai ilang ka thinrim reng don thinrim kala thinrim thei reng don ani chu kan changem thinrim na hi hlim na te lom na te ang bokin emotion antia feelings ke mania kan thinlung lo input dana hian a omve ani chu kalung ngai thei chuan ka thinrim theya kalung ngai thei chuan ka lom theya kalung ngai thei chuanin mak te ka ti theya kalung ngai thei chuan tenzong tak te ka nei thei ka thinrim thei boka kana thei boka ka zak thei bokani chung zong chu mishing kan di la yin alo om ve kan ni chu mo kan chat tu chu ta chuan ani le nga tinge mitam zok hian thinrim hi a thalo anga kan ngai lo ngai tak le kan lo ngai na chana chu a ngong chia hi kan lo hu na sat wang ani ta ni thinrim chuan ngong enge ane kan ti tawa mi kan bedu lova mani te kan lo in zaya in all hum na ru te kan lo ne ya kan thian te nen kan in hawak waka kan nu le pa te nen te kan in hawak waka thil te kan ti chia a kan pai thwai ya sikul kan kal du lova zan kan mu du lowanga thil kan ei du lo boka tikhan a nu le zele local tur kha thinrim na hian tam takhi aron thlenani thinrim na in aron thlen ka ti khan I thinrim awang khan khang zong kha iti tur ti na ani lo I thinrim na chu ipom anga yani I thinrim na chu inun in idu lo zong tak alo saya nichina assertiveness kan soi to ang cha khan kanu khatiang anga ka ti lo pui min pu khan karil ruan na thin kanu khatiang anga ka ti lo pui ka thian ten an soi wang meya I lo rin khan ke mi ring si lo awangin ka thinarim in tiang in ka in soi turini in kutte le mani ta na hrisel lo zonga in nun pui chho chuan thinrim chu ni e ka thinrim wanga ka ti ni kha ka thinrim wanga ka benga ni kha min ti thinrima ka wani kha ti te kha a om to lo don ani hebi tam tak chuan an thinrim na hi chhuan lama mangin mi ti nat nan te mi poi khoi nan te mi ti du da nan te an pang thin chhuan lam ani lo an mani khan an thinrim na kha an pom thiam lawa an mani khan an mani du than na nge yin an thinrimin an tilang chhuwa ka ni ti kha an pom lawani chuwa wang chuan ka thinrim na hi ka pom chuan ka thinrim na chan ka shat bok chuan min ti thinrim tu ni aka sha ta kha an bula ani emo tongka aka ngam lawani po in message na mo diary emo journal ani emo kan thian tha te soi chuak to lo tu hne na te kan nu le pa te ni kan nu mo ka pa mo ka anti te ka ni te ka pate te ka pute te po an ni thei kha kan soi chuak nge angai ta ni mani pai lo tu rini mani in pai chuan in ngai to ngutanga in thei lawang chu chuan in dam na tur in hrisel na tur konga kha alo dang thei ani chu wangin thinrim tur amma ero chu I thinrim awanga I ta na hrisel lo I chung ko ta na hrisel lo in khotlam ta na hrisel lo I vati lan chua kher kha angai lo kan ti nani chu tiang zong chuan I lo in ngai to chuan I thinrim kha I thin engtik alo kal thut thei amma ero chu thinrim na kha mishing thinlung put ve pangzia ani a min ti thinrim tu hi kan pum pel reng don lo amma ero chu thinrim ka hlau chu tia ka ti chuan tumi chu thinrimang chu tia ka soi ka ti chuan ka thinrim ka hlau sia oi thei hil ka tum top hei dam doi te po zu te po an thinrim ta a chuan
an thinrim khan nu le pa te la ka ten lo thinrim then zir ti tu te la ka ten lo ti thinrim an lo in ti thinrim ma du than na fel lo an thinrim na khan siam tir ta ni enge an thinrim na in na du than na fim lo a siam tir chu ka va chwa ka nga zu ka ve in te ang ka va chwa ka nga drugs ka va ti le te ang ka va chwa ka nga damdoi ka va e le te ang ti kha ani ta ni amaro chu thinrim na khan damdoi e va shil lawa thinrim na khan zu in atel lawa thinrim na khan drugs ti kha atel lawa thinrim na khan sikul kal lo kha aking box si lawa thinrim na in zirtir tu tenge kha aking lawani chu wangin enge ka lo ti thei chu tu po in ke ma thinrim na alo siam thei thinrim na in ke ma mi ngong thei ta chuan chu mi thinrim na chu ka thinrim na chan ka sia anga min ti thinrim tu ka she bok anga shil chwa chi adam chi ani chuan kan shilanga kan dam thei lo ani chuan soi chwa nge angai box si awangin ka mi rin zong te ka thian te message pon ka ti mayam apoilo ka in soi thol shim khan ka thinrim na zwai pui kha are don ani ti chuan du than na film khan nangma kha enge ni mitha a aron chwa don che a du than na khan nangma kha enge ni mi puitling khotlang shwai tu koshan shwai tu nu pui tha pasal tha pa tha nu tha ram shwai tu tha thalai pol te tomgai pol te shwai tu tha kha ilong ni thei don ani ka soi ve zia chu hey Mahatma Gandhi kan sia mani lo ka birthday kan loma Mahatma Gandhi po kha British House Sarkar laka khan alung oilwa athinarima chumi athinrim na zara chuan India in independence kan lo nei phata ani Mahatma Gandhi kha thinrimin e kharo rel na khadu lo anita a mase athinrim na kha non violence mo enge ni rigrum thil na salavin at tidu ta a ti chuan British ho kha anrun me ani chu tiang chuan Mahatma Gandhi khalo thinrim lo seng chuanin tuna hian independence po hi kan la nei lawang ti anita a entinan tunge thinrim na mangtang kai thiam khat ka sei le anga chu Mother Teresa khani Mother Teresa chu Roman Catholic nan ani a an congregation a khanin hey phar te en kol na kha an la siam si lo awangin ama khan thok theya in ngai lawani a tho theilo na chana chu re thei na le phar shi hi a ho em me ni a thinan ti remani chumi an thia thinan ti rim na awang chuan ani khan an congregation in a lo siam thei bok to si lo awang khan aman congregation thar a lo siam ta ati chuan ama chuan khovelin an lo ngai sang ta a ti chuan Nobel Peace Prize te alo don pha ta ani Mother Teresa khan re theina le phashi khan ti thinrim lo selang chuan Nobel Peace Prize po dong lovanga mitam takin damna po an lo chang lovang chuwa wang chuan thinrim na hi achia kan mu awanga thinrim na malmak tur ani lo kan pom tur ani kan pom awang chuan ri fim tak kan hmanga du than na fel tak sel tak ekdangin nge ka thinrim na hi ka lung oilo na hi ka man tangkai thayang tia kan ngai to chuan ram shwai tu tha koshan shwai tu tha tongai pol shwai tu tha nu thatak pathatak fandu tha fapatha ni tha pu tha kha in lo ni mei don ani ti kha kan zir chhuak le ton nya